गुड मॉर्निंग व्यूअर्स खान अपने अन सब की बिली अजी फजुला खबर वेलकम करे से सबसे आगे खबर आई था कदली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रादो जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम लगा दिली इदु खान लगा शेड्यूल दो अनाउंस करिना से बिना जनरल पाइजे और ये इदु लगा पोलिंग डेट तुले स्पेशली दुईटा स्टेट्स दे अप्रैल 19 लगा दिन दे होबला से बिना क्वासे और काउंटिंग लगा डेट तुले इदु जून 4 लगा दिन दे होबला से बिना क्वासे यदि जून तुले लेजिस्लेटिव असेंबलीज लगा impending expiration दुले इदु टर्म्स खान लगा दुले दन होबले थाका उपरे स्पेशली द जून 2 लगा दिन दे होबले देखछे किन्तु यदुले ECI प्रादो इदु डिसिजन लगिना कइसे कि जून 2 लगा दिन दिले तखन प्र जुन दुले एकता vote counting खान कर लगा से इदु खान किले जून 2 दिन नकरिना जून 4 दे करि दिबोगिना तखन प्र इदु डिसिजन लुइसे बिना क्वासे मार्च 18 प्र शुरू करिना मार्च 23 लगा दिन माने एकता 6 दिन लगा इवेंट दुले कुंदु नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 इदुले नागालैंड प्र होस्ट करिबला से बिना एकता बेसी खुशी खबर आइसे आरो इदु दुले एकता बेसी डांगर गैदरिंग होबला से स्टेट लगा भितर मानन बेसी जागिने तो विटनेस करबला से इदु बडले नॉर्थ ईस्ट लगा रीजन स्पेशली 15 डिसिप्लिन्स लगा 15 फील्ड खान प्रातो मिलिगिन होले यदि एथलीट्स खान तो अलग अलग जगह लगा एथलीट्स खान आगिन होले नागालैंड खिलोबला से बिना बिदु खबर पाइसे आरो इदु जुन गेम्स আছে মানে दु कोनिसना नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 इदु दुले तीनटा डिस्ट्रिक्ट दे होबला से नागालैंड लगा तीनटा डिस्ट्रिक्ट दे फर्स्ट दुले दिमापुर और कोहिमा और चुमोकीमा दे होबला से किनबी खबर पाइसे व्यूअर्स खान अपनी गन सब प्रभुले म अलप दिन आगे दे प्रियंका लगा ऊपर दुले एकता जुन दुले डोनेशन लगा एकता भिडियो नलिबे एकता चैरिटी लगा भिडियो बनाइना थाका दुले इदु त अपने बेसी मानु प्रा मदद करा दुले इदु च्यानलले पाइसे यदि प्रियंका खान बिउले ताइ लगा जुन जदि कोनबा नतुन व्यूअर्स खान जदि ना च्यानलले दुले प्रियंका दुले ताइ लगा किडनी दुईटा बि फेल होइना थेक्से और ताइ दुले মই লাগা নিজৰ সাথী লাগা হি খানদান মানুহ খান আছে আৰু ইদু পড়লে ইদু লাগা মামলা পড়ে মুভি খবর পাওয়া পিছে মুভি একটা হইলে চ্যারিটি লাগা ভিডিও বানাই না তাইকে বি অলপ তালা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান কি মদত দিব কিনা ইদু ভিডিও বানাই থাকছে যোন দিলে ভিউয়ার্স খান ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আপনি সব মানে পারবে আগে কিনা 1 টাকা 2 টাকা পর লইকিনা 10 টাকা 20 টাকা 100 200 বি না আপনি এনপার ডোনেট করুন আইছে ইদু পড়লে আমান প্রায় এটলিস্ট 30000 ইনা প্লাস তুলে আমান প্রায় কন্ট্রিবিউট করবে পারি কিনা যে ইদু হইলে তাহান তুলে হায়দ্রাবাদ ইতে ট্রিটমেন্ট নিমিতে চলাছে ইদু অনেক ভিউয়ার্স খান আমান প্রায় হপ রাখেছে ইদু হইলে তাই খান লাগা জন্তু किडनी लगा ट्रांसप्लांट लगा कोर्स আছে ইদুলে 15 lakhs ইনে আছে বসে মানে 15 lakhs ইনে আছে কিনে কাছে আর ইদুলে একোবি সাফিশিয়েন্ট হই তোনে তাহান আরবি মদত লাগি আছে ইদুনে ভিউয়ার্স খান মই আরবি ইদুলে বারবার ইদু চ্যারিটি লা ভিডিও কোলে বি মন নাই কিন্তু ইলে তাহান কে একটা মদত দিব কিনা মলা ভিউয়ার্স খান পড়ে আরবি আগে কিনা মানে যদি কোন বারবার দিছে ইদু দেখুনে না থাকা মানে তো উপায় নাই কিন্তু ইলে যোন আছে মানে যদি কোনবা দিবলে পারে গলে তো আপনি বি কন্ট্রিবিউট করলে পারিব মই জিপেলা নাম্বার নহিলি একাউন্ট লাগা নাম্বার আইএফএসসি কোড খান তুলে ডেসক্রিপশন দে রাখি না থাকিব কিনা আমালা ভিউয়ার্স খান কিমান জন চাইছে আপনি সব কি একটা রিকোয়েস্ট একটা কৰি দিছে আৰু আপোনালা পড়লে ইমান ডাঙৰ একটা মদত করনা থাকা দো ইমান বিশ্বাস কৰি নলে কন্ট্রিবিউট করনা থাকা দিলে এটা আমান সব প্রবি বেশি খুশি পাই না আছে কিনা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আপনি সব কে জানা দিছে আৰু itu বিশ্বাস ৰাখিছে ঈশ্বৰ পড়লে আপনি সব কি ব্লেসড একটা কৰিব কিনা আৰু itu পড়লে যদি কোনবা দিলে পয়সা টাকা পৰা মদত কৰিব না পারে গলে বি যোন তুলে প্রিয়ঙ্কা লাগা হেলথ নিমিতে প্রার্থনাতে ইয়াদ করলে দিলে তার লাগে হেলথ রিকভার হবো কিনা আমার একটা হপ রাখি আছে কিনা ভিউয়ার্স খান সব কি জানাতে আছে ভিউয়ার্স খান নাগাল্যান্ড স্টেট টিবলে জোনা কুকিনা যোন তুলে গড মেসেঞ্জার ইদুকে যদি আপনি না জানি গলি তো আপনি তো নাগাল্যান্ড পর নহি নলিবি আপনি তো আসাম পর নহি নলিবি নর্থ ইস্ট পর নহি আপনি জোনা কুইনা থাকা দিলে তাই তো নাগাল্যান্ডে বেশি ভাইরাল হইনা থাকা মানুষ একটা আছে কোনটো দিলে বেশি মানুহ প্রাতাকে এগেইনস্ট বি করে আৰু বেশি মানুহ প্রাতাকে খুশি বি পায় এটা খুশি পালা রিজন কি হলে তাই কি থাকলে বি হোসা থাকলে বি ইটো হোসা অন দা স্পট কই দি মিনিস্টার হবি কোন কোন হবি দনকে ডাইরেক্ট হোসা কথা কই দি ইটো পড়লে তাইকে খুশি না পা মানুহ বি কি আছে গলে তাই লাগা ওয়ার্ডস প্রা কোনবা কমিউনিটিস খান কে বি একটা দিগদার হইলে তি আছে কিনা ইটো অনেক বেশি মানুহ তাইকে খুশি না পায় এট দা সেম টাইম বেশি মানুহ তানকে খুশি পায় কিনা বি আমরা জানিছে কিন্তু এতে একটা খবর আই থাকা দিলে যা কাল লাগা দিন দেবি মই তো নিউজ তো দিনা থাকছে কি তাইকে দিলে ডিমাপুরে এরেস্ট করিনা আছে মানে ডিমাপুরে হলে পুলিশ খান প্রায় কিনা তাইকে বলে এসকর্ট করিনা দিলে ডিমাপুরে वापस আনছে কিনা আমার পর খবর পাইন দেশ ইয়াতে বলে একটা নতুন খবর আই থাকা দিলে ইউটিউবার জোনা রাংকাও তাই দিলে মার্চ 4 লাগা দিন দে হিল এরিয়া ইউথ অর্গানাইজেশন পেরেন্ট লাগা প্রেসিডেন্ট প্রাদো তাই লাগা খিলাফতে একটা এফআইআর হলে দর্জ করিনা থাকছে আৰু ইটো এফআইআর কি নিমি থাকছে বলে ইয়াতে জোনা প্রাদো তাই লাগা ভিডিওস খান যোনটো তাই ইউটিউব তে ইমান বড় আপলোড কৰি থাকা ভিডিওস খান প্রাদুলে ইয়াতে
tai laga videos khan te bishi nika hate rate laga jontule content khan nolibi hate rate laga kotha han ko animite ase kine ko ase idu ine kobo gele to defamation laga case kulibi hui jabo idu defamation laga case laga bhitor de bi aije kile mane manu khan laga upor hate rate koi dia nolibi don kora dili idu defamation laga case laga bhitor de aigina aman sabi jane ase aru tai laga itu videos khan pra duli manu khan laga upor de derogatory remarks mane ekdam khushi na pa laga remarks khan jontule manu khan ke direct target kurigina noile bi groups khan ke target kurigina idule manu khan laga life te trauma khan bi bishi ani dise kina ko ase idu FIR dule yade IPC aru ITAA laga bhitor pa do taige sections laga lag luina ule register kurina ase kina ko ase yade investigating officer pra dule planning kurigina tahan dule Delhi te travel kurigina ule juntu tahan ba local authorities khan ke bi modot luigina tai khan ule jona ke thuri bole parise kina ko ase aru idule Delhi police aru Nagaland police logade ekta miligina tahan ule kam kurina jona rangka dule New Delhi de arrest kuruli shekina ko ase taige dule chief metropolitan magistrate tade fini ule tai laga usore produce kurina taige dule Dimapur legal proceedings nimi dule anina ase kina ko ase idu accused dule police custody de 7 days laga nimi dule CJM parent further investigation nimi tai khan pra idu dule remand kurina ase kina mane tai dule 7 din ta ita police custody de thakibola ase kina bi khobor paise aru taigi dule kundu section pra arrest kurna ase bole idu andule section 84B 84C ta CITAA aru RW section 500 505 506 507 Indian Penal Code laga idu han pra ase aru yade bishi manu khan pra dule doubt te thakado hosabi jona do arrest hoina ase na nai guina to yede bole aman pra bi 100% assurance to jaga laga din di dia na ki tai hosabi arrest hoina ase kile mane aman pra khobor pain thaka dule Nagaland police khan pra do tai logo dule escort digina ni shikino ko ase kintu bole ita do confirm hoina ase ki tai ke dule ita do arrest kurina ase aru tai dia police custody remand te ase kina bi aman pra idu le ko anishna 7 days laga remand te ase idu le CJM parent pra dule tai khan ke remand kurina ase kina bi khobor pai ase Manipur laga ule alag hills aru valley district laga fringe aru vulnerable jaga khan de ule security forces khan pra search operation aru area domination kurise kina ko ase aru yede security forces khan pra ule national highway 2 de 265 gari khan dule kun khan pra do important saman khan buki kina bira dekse tai khan laga safety nimi dule tai khan ke security convoy bi juntu area te risk thaka laga chances bishi ase idu jaga dule ta khan par jagina convoy khan digina idu gari khan laga safely movement nimi dule bishi modot kurise kina ko ase yede report laga hisab dule Manipur laga alag districts khan de 136 nakas nohilibi checkpoints khan do install kurigina ase aru junti dile Manipur shehar laga bhitor de yede 346 manu khan ki bole kun khan pra Manipur de normal se ke bhanga bole koshish kuri thakse tai khan sob ki bole arrest kurigina ase guina khobor ai thaka dile apni khan sob ki bi jana di ase enforcement directorate khan pra do Delhi laga chief minister aru Aam Aadmi party laga leader Arvind Kejriwal ke dule 9 bar RB summons kurigina ase guina khobor pai ase yede enforcement directorate pra dule Arvind Kejriwal ke March 21 laga din dule enforcement directorate laga office te ai bole goina ase yede idu fresh summons dule Delhi laga chief minister pra do juntu puila tai pra mane last time summons enforcement directorate pra kura dule idu do skip kura nimide kuntule March 4 laga din te ED pra dule tai ke 8 times ule summon kurigina office te ai bole goina dekhse ule bi tai dule skip kurna dekhse ida dule aru bi ekbar March 21 laga din te 9 times ule enforcement directorate pra Arvind Kejriwal laga upore summons pathaigina ase kina janole paise kintu ede Arvind Kejriwal pra dule 8 times pura bi tai pra dule skip kurigina dekhse kile mane tai pra goina dekhse ki enforcement directorate pra dule illegal tarika pra tai ki ule arrest kuribole bisare ase aru itu nimi dile tai to tai khan laga summons na jabo goina bi tai to pura 8 times to skip to jundule idu summons ekse dule skip kurna ekse kintu itibar hoile March 21 laga dinte tai jawona na jabo itu bi ekta sawale kotha ase kuina aman prai to viewers khan sob ki bi janai di ase Eastern Nagaland Legislators Union khan bradule ede ENPO khan ke ekta letter dule digna lakse kuntu dule tai khan pro kuise ki juntu ENPO khan laga dule ekta emergency meeting do itu dule khan pro postpone kuribole kuina lakse
আৰু ইটো তুলি আসলটো 19 মাৰ্চ লাগা দিন হবলে থাকা ওপৰ বলে তাই খান পৰা তুলি পোষ্টপন কৰিছে কিলে মানে কোনবা হলে ডেলিগেটস খান তো নিউ দিল্লীতে যাবলৈ আছে অমিত শাহ খানলে লগ পাবলৈ আছে কিনা তান ডকুমেন্ট দিছে কিন্তু এটো বলে ইএনপিও খান পৰা ক্লাৰিফাই কৰি কিনা কৈছে কি তাই খান পৰা যোনটো 19 মাৰ্চ লাগা দিন একটা এমার্জেন্সি মিটিং মাতি কিনা থাকা তুলি এটো তুলি ফিক্সড আছে আৰু এটো চেঞ্জ নহব কিনা কৈছে ইয়াতে ইএনপিও লাগা প্ৰেসিডেন্ট আর সাপিকিউ সাংতামব্রা একটা লেটার ইস্যু করে না কইছে কি ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড লেজিসলেটর্স ইউনিয়ন খান তুলে তাদের যাই কিনা সেন্ট্রাল লিডার্স খানকে লোক পাতো একবি কাম নাই বিনা কইছে কিলে মানে ইলেকশন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যোনটো লোকসভা 2024 লাগা আছে এটো অলরেডি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া পৰা ডিক্লেয়ার কৰি না আছে আৰু তাদের ফিনি যাই কিনা একবি সলিউশন নলবি একবি লাভ নাই কইনাবি এরিলে ইএনপিও লাগা প্রেসিডেন্ট আর সাপিকিউ সাংতামব্রা কইছে ENPO খান pradule ENLU laga members khan kedo tai khan laga time ulai gina ule edu meeting jundu le kwanisna 19 March laga din diase edu meeting dule ke hole bi ponche bole dule tan ba janai gina ase bina khobor ai thaka dule apni kam sob ke bi janai diase advisor to chief minister Abu Metha pradule North East Sports Association laga president aru Manipur laga MLA TH Radhesham kedule games bosti North East Games 2024 dule swagat kurise pina janole paise X te post kurigina dule Abu Mehta pra dule TH Radhesham ke welcome kurina thaka dule ari tai to bishi khushi ase kina kuse region dule yere jundule president North East Sports Association aru Manipur laga MLA TH Radhesham laga dule junto hoi daga do North East Games 2024 dule talaga junto contribution ase itu laga upor dule beshi ekta dangur role play kore guina bi taibra koise aru itule unity aru solidarity bi region laga bhitor di ekta beshi dangur example dibo kina bi Abu Mehta pra janai kina thakse Madhya Pradesh laga Raisen district laga bhitor dule police kan pra Sunday laga din de clarify kore kina koise ki ekta rasta laga accident dule yede ekjon manu khan do on the spot mori kina ase aru tinjon alag khan dule beshi berbat jokhom pai kina ase kina ko ase aru itu hatsa dule Saturday laga rati de hogina thakse dule Bhopal Vidisha highway juntule district headquarter pra khali 25 km dur de ekla thakise kina ko ase yede report laga hisab tule ekta jeep gari do ekta stationary truck ke ule jagina lagi jaise kina ko ase aru yede aru bi ekta piche pra ai thaka container truck pra dule idu jeep ke piche pra mari dise kina ko ase idule Ramesh Raghavanshi kuntule police station in charge Salamatpur laga thakise taibar report dise itu jeep laga driver dule on the spot mori jase aru itu bodule itu jeep bhitore bui thaka alag duijon khan to jokhom pai kina ase kina ko ase aru yede stationary truck laga juntule driver ase tai bi jokhom pai kina ase kina ko ase itu sob tinta gari bi mane jeep gari aru itu jeep pra mari na thaka stationary gari itu dule truck ase aru itu bodule itu jeep ke bi piche pra container truck pra mari dia to itu tinta gari khan bi ule bishi biar pra damage pai kina ase kina খবর পাইছে ইদু জখম পাইনা থাকা মানুহ খান দুলে বিদিশা মেডিকেল হসপিটাল de treatment লৈ আছে বিনা খবর আই থাকা দুলে আপনি কাম সব কে भी জানা দিয়েছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.